Wong wadon-wadon susah waktu niku wis. Mangan uyah ing asin, mangan gula ing manis, gacote ing mambu maran-maran, tanggane keneng koro. Ya ngoten Bu. Tanggane kula nangis wadon Pak Yai. Niki uyah ing asin, gula ing manis, telung bengi mboten mambu napa-napa Pak Yai keneng corona Pak Yai arep mati kula Pak Yai. Kula lirik upile bek kok. Iru iki wadon-wadon kemproh syukur senah. Bedakan lipenan tapi upile bek iru. Mulia rezeki nolong melekok malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para kiai, para guru ngaji yang saya taati, pejabat pemerintah sipil TNI dan Polri, Bapak Ibu segenap jajaran panitia peringatan Maulid yang saya hormati. Puji syukur datang Allah saged kepanggih kempal kanthi keadaan iman Islam sehat wal afiyah. Sholawat salam mugia kahaturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai injing wau kula ngaji, swara pun radi telas wau ten kemasan injing wau sampai siang niki wau badal maghrib ten Sinuturunan sampai jam 8 hujan wagen, mulai karanginting ngaler niku hujan banjir ngantos banjir sampai kula wangsul niki mau tetep sawah ngantos ngriki persis jam 09.00. Dugi ngriki mengki tasih enten acara malih tilem. Arep nang di maning dulur sedalu ngeloproh ben niku. Dulur ingkang kula hormati, songkok cemeng tuku nang pasar. Songkok kula tumpune putih. Dulur ingkang kula hormati, alhamdulillah kita malam ini memperingati manusia terbaik, manusia yang namanya digandeng dengan namanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tidak bisa dikatakan Islam kalau hanya mengakui Allah saja, tanpa mengakui Nabi Muhammad, boten tiang Islam yang penganten lanang jare KUA Pak Abmudin, lek sadurunge akad nikah coba maca syahadat lek. Pengantene muni asyhadu alla ilaha illallah. Berhenti di situ, Pak KUA yang wani nikahaken. Harus ditambahi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan cuma mandek asyhadu alla ilaha illallah jare KUA ne aliran parang lari kita kalian jelas nggih mboten. Salat 5 waktu niku sakjane khusus hubungan kita dengan Allah tanpa dicampur yang lain, tetapi salat itu menjadi tidak sah kalau tidak sah, tidak diterima kalau tidak menyebut di dalam salat itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Riko kok sembayang boten muni at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Pak Bu sebagian son apa bengong ini? Halo bengong, cuma bengong waya kula ngaji mau enak terus ya. Dulur ingkang kula hormati, Nabi Muhammad niki di kitab yang dibaca tadi, kitab Simtud Duror, beliau dikatakan ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Gawenane Gusti Allah kang paling sae menungso, baik fisiknya maupun akhlaknya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik sampai dino kiamat. Jadi Nabi Muhammad niki kulitnya paling halus, jantungnya paling kuat, paru-parunya paling kuat, ginjalnya paling kuat, giginya paling kuat, matanya paling indah, jantungnya paling kuat, hatinya paling lemah lembut, akhlaknya paling bagus, dedeke paling enak disawang. Kali Nabi Adam duran pun diwayahi duhuran Nabi Adam. Cuma Nabi Adam itu disawang mboten eco dulu. Mulai Nabi Adam itu tingginya 60 dirok sama dengan 30 meter. Deko kapan nyawang Nabi Adam coro bahasa Inggrisnya mendangak. Ini enak disawang. Deko repot sekolah yang tutup gitu kan. Bijak bahasa Inggris mau sobat ya kan. Mendangak 30 meter lah. Nabi Muhammad niku eco disawang. Nabi Muhammad niku yo hing sedengan, yo hing dhuwur, yo hing endep. Boleh kapan enten tiyang sedengan dhuwure, Kanjeng Nabi dugi jejerit yang niku, Kanjeng Nabi ada di atasnya sedikit. Enten tiyang dhuwur, Kanjeng Nabi dugi mendampingi orang itu. Nabi Muhammad tetap di atasnya orang itu sedikit. Tidak pernah beliau berdampingan dengan orang di posisi di bawahnya, tidak pernah. Pulau ngaji nang Bali, gatu ketapang Gilimanuk nang juru kapal, turis bek dur pun jejeri, isu nang ngisor itu loh. Wis jinjit makai kalah loh. Hah? Masya Allah. Naku dingkle. Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, wajahnya paling tampan. Wajahnya disebutkan di kitab Barzanji, kok kabeh apal wis, anta samsun anta nurun fau anta iksiru wa ghali anta Anta engkau ya Rasulullah samsun bagaikan cahaya matahari. Anta engkau ya Rasulullah badrun bagaikan cahaya rembulan. Anta engkau ya Rasulullah nur cahaya panjenengan fauqa nuri di atas seluruh cahaya. Ono kang takon kali kula, Pak Yai, ambi Nabi Yusuf gantengan pundi Pak Yai? Terus menungso paling ganteng Nabi Yusuf, gantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munggone ganteng kaya ulan bunder ngeten iki Bu, dibelah jadi dua. Prak separuh ning kita gadane Kanjeng Nabi Muhammad, yang separuh belah jadi dua lagi. Prak seperipit gadane Nabi Yusuf, hang seperipit didum saalam dunya. Kula oleh peripitane mageroto ganteng deleng endah ae. Mbok nuli mrene. Nuli mrene to rekot. Iki magi peripitane itu. Wis akeh yang demen ngeten iki. Lah nang Bali sore bebek ngetutaken kula nggih. Apa mampu sentrat kira-kira. Ya Allah.
Mare Isa Sayyidatina Khadijah garwane Kanjeng Nabi ndondomi rasuane Kanjeng Nabi kang suwek. Daleme Kanjeng Nabi kan boten keramik, boten plesteran, lemah biasa. Tepak arep ndondomi ngeten iki dome cecer dikuleki nganggo gambar ublik niku. Boten kepanggih-kepanggih Siti Khadijah. Kanjeng Nabi jam 09.00 bengi dugi masjid melebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu Kanjeng Nabi melebet, dom kang cecer langsung ketinggal, dikira isuk, ternyata sinar wajah Nabi Muhammad, dom langsung ketinggal padang dalam Siti Khadijah. Ibu-ibu ndondomi klambine hang lanang mare Isa dome cecer, Radin rika mlebu tambah peteng lho. Wis bang raja mlebu pisan sih. Wis cemeng gempung rika. Wes, ojo karek mlebu tambah katon ya. Para bapak, para saudara ingkang kula hormati, hati beliau paling lemah lembut. Tidak ada hati orang dipuji oleh Allah, tetapi hati Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nate juara qiraat tingkat RT. Mengane kantase eco suaran kula niku. Pesertane 5 waktune. Hang loro pileg, hang loro watuk. Jurine keturu. Kula dhewekan menang. Jurine keturun. Sebab rahmat Allah hati Nabi Muhammad lintalahum lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya Nabi Muhammad hatinya keras, kasar, ngamuan, muringan, lam faddu min haulik, orang akan lari dari sekelilingnya Nabi Muhammad. Munggone Kanjeng Nabi hatinya keras, hingono hang mlebu Islam dulur. Dari modal hati yang lemah lembut dan akhlakul karimah, padahal tidak didukung presiden, tidak didukung raja, tidak dibiayai ratu, tidak didanai uang triliunan atau miliaran, tidak didukung jenderal, apalagi jenderal Sambo. Boten dewekan dengan modal hati yang lemah lembut dan akhlakul karimah, Islam menjadi 1 miliar lebih sekarang di seluruh dunia. Nggih mboten? Dulur, contoh lemah lembute atine Kanjeng Nabi, contoh. Teng pojokane kota Madinah niku enten tiyang Yahudi mripate picek. Bendino didulang Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad dulang mesti dilok-lokaken. Maklum wong picek hing ngrasa hang dulang. Angger didulang jare wong Yahudi, Pak, puniki krungu-krungu Pak ya masih mripate katon tapi krungu-krungu kuping iki Pak. Jare on Nabi terakhir arane Muhammad. Bener ta Pak? Nabi Muhammad jawab, nggih bener. Jare wong picek meh kok, aja percaya Nabi Muhammad. Wong nang ngarepe ya. Yo hang dulang yane niku. Apakah Nabi Muhammad terus marah? Ndak, besok disuapi lagi, dihina lagi, disuapi lagi, dihina lagi. Satu saat Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal dunia, digentilah presidennya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Genti Abu Bakar kang dulang. Buru rong sendok ditampel ambil wong Yahudi. Abu Bakar kaget. Pak, Abu Bakar tampel Pak. Isu ini masuk yang katon bagi kroso hang dulang kulo niki beda niki. Biasa alus dulang. Mereka iki sapa kare kasar wis kebek dilolo iki ben caton isu.
Riko iki sapa, Pak? Biasanya masuk kita acara nentulang ya kau. Pak, kenal nongge namin kula Abu Bakar. Hang biasa ndulang dikon niku pun wafat seminggu yang lalu. Sakniki kula wakile. Sinten Pak hang biasa ndulang kula niku? Niku pemimpin kula, Pak, pun ninggal donya. Pemimpin sampean niku siapa? Abu Bakar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Yahudi. Geruk-geruk. Getol. Abu Bakar yang menyuapi saya tiap hari itu Nabi Muhammad. Iya. Bertahun-tahun saya dikasih makan oleh beliau. Iya. Wahai Abu Bakar, betapa mulia dan akhlak Nabi Muhammad. Setiap menyuapi saya hina dan saya olok-olok. Kok tidak pernah marah dia. Dan betapa ikhlasnya dia menyuapi saya. Kok tidak pernah menunjukkan kalau dia itu Nabi Muhammad. Demi keagungan beliau, wahai Abu Bakar, saksikanlah hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Luar biasa Nabi kita. Akhlaknya lemah lembut, hatinya lemah lembut. Riko tais dulang wong picek, riko dilok-lokaken keting sindokir kosoguraken dulu. Kula iki wong gurit apal gitu loh. Yakin raine ya ira iki sapa kesuwun isun delok-lokaken maklum picek mata ira. Ira kesuk ngomong gedhi maning lole pasir cangkem ira. Raine ira. Wis ora kesuwun isun delok-lokaken mata picek. Wong gurit kuwi. Ya Allah. Nabi Nuh niku dikritik umatnya, diolok-olok umatnya, dihina, dihadang-hadangi perjuangannya, dicaci maki Nabi Nuh. Nabi Nuh ndak tahan. Bengi ndonga teng Gusti Allah dan doa beliau diabadikan di Al-Qur'an. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, hancurkan semua umatku ya Allah. Jangan tersisa satu saja ya Allah. Jangan tersisa satu. Jika tersisa satu saja, yudillu ibadaka, akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Wa la yalidu, tidak akan mempunyai anak illa kecuali fajiron kafaro, anak-anak yang ingkar dan durhaka kepadamu. Bapaknya, ibunya, embahnya, kakeknya, anaknya, cucunya, cicitnya, sama saja, hancurkan semuanya ya Allah. Kecuali yang ikut naik perahu saya, selamatkan. Yang lain hancurkan ya Allah. Pak, banjir, udan deresak ember-ember teko ngisor jebol kados lapindo. Airnya air hujan tempuk dengan air laut. Umat Nabi Nuh tenggelam semua di lautan yang sangat dahsyat. Mati kabeh umat Nabi. Numpak perahu ngelak akhirnya. Habis umat Nabi Nuh. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikritik, dicaci maki, dihadang perjuangannya, diolok-olok, dilempari kotoran unta, dilempari kotoran kambing. Diusir Nabi Muhammad dari kota Mekah. Beliau lari ke desa namanya Thaif. Harapannya disambut baik oleh orang-orang Thaif. Ternyata penduduk Thaif sudah siap batu. Nabi Muhammad datang dilempari batu sama penduduk Thaif. Wajah beliau berlumuran darah, lutut beliau berlumuran darah. Malaikat yang jaga gunung tidak tahan. Wahai Nabi, izinkan aku wahai Nabi. Jika kau izinkan, ku angkat gunung ini, ku lemparkan kepada orang-orang Thaif yang kurang ajar kepadamu. Apa kata Nabi Muhammad? Duh ngambil nangis.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah umatku ya Allah, beri petunjuk mereka ya Allah. Mereka tidak mengetahui kalau saya ini utusanmu. Jika mereka tahu saya ini utusanmu, tidak mungkin dilempari batu. Mereka melempari batu saya karena tidak paham kalau saya ini nabimu. Wahai malaikat, tahan malaikat, jangan kau lempar gunung itu malaikat. Kalau ayah ibunya tidak beriman kepada saya masih berharap kepada Allah. Satu saat nanti anak-anaknya dapat hidayah, beriman kepada saya. Kalaupun anaknya tidak beriman kepada saya masih berharap kepada Allah. Satu saat nanti cucu-cucunya beriman kepada saya. Wahai malaikat, saya diutus ke dunia ini bukan untuk mengadab orang, tidak untuk melaknat orang, tetapi saya diutus wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Diperintah untuk menyebarkan kasih sayang, bukan untuk melaknat, bukan untuk mengadab. Tidak malaikat. Malaikat wurung ngangkat gunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Lemah lembut hati beliau. Wong lanang nang hang wadon muring, hang wadon minggat lho. Parmane ngampleng terok kerabine Lesti. Aja kok tirau ya ngamplengan. Iku hang wadon bisa minggat. Wong wadon nang wong lanang muring tok turu gerdu. Anake wis telu ring-uringan. Isun mau sedemenan kok Dik, riko wis pendek cemeng merongos lho kowe. Sing demen lho Kang ngomongin demen anak wis telu, kok bisa anak telu dipaksa mak. Pun oleh mak, nelon mak terus terang ben. Mungkin nelon mak ngarep ambire kau. Didukun-dukune akan ambil mak isun. Anak telu ngoplok klendi bapak ambil mak. TV yang milu bareng-bareng dibianting. Jeduk TV acur getun, kredit durung lunas. Kolok kira ya. Piring ngono nyawone bisa miber. Gara-gara uring-uringan. Sendok pencolotan. Padha dene lanang wadone padha mempeng kira. Ngono hang lemah lembut nggih mboten? Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, mangkane ati niku masya hing katon diomongaken ben ati niku. Nggih mboten? Mak dongakno slamet, Mak. Aku tele kula ajeng megengetan Mak teng Biali dongakno slametnya Mak. Lek hiro dongakaken slamet, Lek miane slamet hiro ngetan, hiro kang ati-ati ya Lek. Masa ana wong tuwek ngomong Lek miane slamet hiro ngetan, hiro hang sikil-sikil ya Lek. Mesti hang ati ini kan diomongaken. Sajane munggo ngomong hang sikil-sikil masuk salah. Wong mlaku ning ngetan nggo sikil lah. Kok sikil yang diomongaken, yang diomongno malah ati. Di Al-Qur'an bukan kaki kita yang justru mendoakan, bukan kepala kita yang justru mendoakan, tetapi hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Nggih betul? Hati kita. Remaja gurit demen gadis Banyuwangi, cara mengungkapkan rasa cinta pasti bicara hati. Aku jatuh cinta padamu dengan sepenuh hati. Katon padamu. Aku jatuh cinta padamu dengan sepenuh endas. Cari wadunan ini biatuk kira goblok kira. Kira jadi menalan besoknya sekolok kira. Maklum minta sekolah kira. Oh, sepenuh endas sama sono, mau lebih kan sepenuh hati. Goblok kira. Jiwa dan ragamu ada di dalam hatiku. Lah ngoten lho nggih. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, Bu. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluha saluha jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sak temene nang awak kira ana segumpal daging. Kapan dagingku apik, gerakan tubuhmu semua akan jadi baik. Kapan dagingku elek, awak kira kabeh dadi elek.
segumpal daging itu namanya hati. Wong kapan atine apik, lambene ngomongi apik, meripat ndeleng perkara kang apik, melakoni sikil nang perkara kang apik, memang atine apik. Wong kapan atine elek, lambene ngomong elek, meripat ndeleng perkara kang elek, melakoni sikil nang perkara kang elek, memang atine elek. Wong kapan atine apik, tangga mbangun omah, mesti lambene muni alhamdulillah. Reaksi dari hati muncul di lisannya kalimat yang baik, alhamdulillah. Atine apik. Mbok entek piro mbok mbangun omah mbok, entek 150 juta Dik. Alhamdulillahirabbil alamin mbok. Riko bisa mbejikno omah entek 150 juta pengen pengantin anyar riko padahal sok diadas sok rok diadas serok. Soro hang dipangan kesuk hing jelas padahal buruh mbah-mbah riko pengen buruh nyapu, buruh buang sampah, saiki bisa bangun omah entek 150 juta. Alhamdulillahirabbil alamin mbok. Atine apik maksud. Jajal atine elek. Dik, napa Kang? Kok mbok sebelah kok hing pati megawe kok. Tuku sepeda motor harga 30 juta kok. Paling kredit kan. Ojo kaget kredit. Usah cari-cari kan dewek mata ya Allah. Biasanya sepeda motor disetater biasanya dudut iku masak dit boleh kredit. Tiang ngoten niku enten apa mboten Bu? Napa? Tiange dugi sakniki. Karuan nantem ketulusin mene waras. Umpama tak oleh kredit temenan, wong riko yang milu bayar blokon, kok kari ruwet riko. Nggih mboten? Munggo nyelampin atin riko apik, mesti ngomongnya apik, Dik. Tangga sebelah iku tuku kredit fiction Dik 30 juta. Kang didongakno Kang, muga-muga rezekine gampang, kredite cepet lunas, ganjaran tok riko muni ngoten niku. Nggih mboten? Wong riko yo sing dirugikan kok. Wong reko yang belum bayar kok. Aku reko bangkel. Mboten usah dongaken apik mawon pun. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, baik akan kembali pada dirimu. Jika kamu berbuat jahat, jahat pun akan kembali pada dirimu. Nandur jagung mesti ngunduh, nandur sabrang yang ngunduh. Tergantung tandurane nggih mboten? Niki minuman larutan cap kaki 3. Oh, atin riko elek hulung paling arep diombe gitu lho. Hulung tarik kok kari. Ya Allah, paling ngelak ketik durung-durung buru diceritani riko. Durung 2 menit. Dulur, iki regane 5.000 rupiah. Kenapa 5.000? Karena isinya hanya air. Betul betul? Bon. Sekarang dengan botol yang sama, botolnya tetap ini, isinya saya rubah. Kulo genti madu. Madu sak menten iki tawon liar asli, madu asli 500.000. Nggih betul? Bon. Madu nih kulo kuntak seret, kulo genti dengan botol yang sama. Ya ini botolnya, kulo genti Lengowangi. Kulo September nih kok umroh, 27 September datang. Binjing 10 November kulo betot tiang Bali 150 tiang. 10 November kurang 10 hari. Kulo takon teng Mekah, minyak wangi sebotol segini ini Pak, 5 juta rupiah. Dengan merek yang lain bisa 15 juta, bisa 20 juta. Dengan merek yang lain, yang paling murah saja minyak wangi segini ini 5 juta. Diisi banyu regane pinten mau Bu? 5.000. Diisi madu pinten Bu? 500.000. Diisi minyak wangi 5 juta. Lengowangi kula kuntek sret, kula genti peceren. Tai ambi oyo anget-angetan. Riko wan nuku piro? Wan nuku piro riko? Jangankan suruh membeli, duwene biyen melekok.
Nggih betul? Nah, hati seseorang ada yang kayak madu, ada yang kayak minyak wangi, ada yang kayak peceren. Dari tiga posisi ini sampai di posisi yang mana? Yang tahu diri panjenengan masing-masing. Paham betul ini? Apakah hati sampean kayak madu? Apakah kayak minyak wangi? Apakah kayak peceren? Yang tahu panjenengan piyambak belum betul semerap. Monggo dikoreksi piyambak mawon. Kalau memang kayak peceren mari dirubah. Nggih betul? Meningkat sedikit kayak madu lah. Syukur-syukur kaya lengo. Bu, semua hati kita oleh Allah dikasih mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih. Tinggal bagaimana merawat, memupuk, mengembangkan cinta dan kasih sayang itu kepada siapapun. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Dem 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 dem. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ono elektronik kesirep maki lawaran suara gitu. Turung tirageni maki. Iki betul? Iki wis sisa-sisa ya mungkone ngundange maki tanggal 1 Mulut iki kok. Bes maki asli suara. Turung kanggo maki nggih. Para bapak, para ibu, para saudara ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, niki mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih sayang. Mula teng Quran Allah Taala dawuh, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Dinane iki dina kiamat, hengono manfaate anak-anak hira, hengono manfaate dunyan hira, illa kecuali man menungso atakang madhep sapa man Allah maring Gusti Allah uli madhep biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hatinya selamat dari hasud, dari dengki, dari tamak, dari rakus, dari irian, dari sombong. Sugih angsal tapi ojo sombong. Nggih betul? Kula pengajian kula ana nang Lungguh Tengah, becikna kudunge ben. Hing mari-mari mulai pertama, kita ngono mamaraken gelangir kok lho. Anu yang masakan kamu udung cecer terus. Jare kula apuwo gelangir kadene. Hing mari-mari becikna kudung, merongset kudung. Para bapak, para saudara ingkang hormati, atine selamat, bersih, insya Allah pejahe husnul khotimah. Allahumma rika mati kula nggih mati. Monggo digawa atine kelawan bersih nggih Bu nggih. Kabeh iki calone mati dulu kari nunggu saat, kari nunggu giliran ya ora ngoten. Mbok gilirane hang mati rika sulung kula kari-kari. Bu kula kari-kari rika sulung, terserah Gusti Allah. Umpama rika sulung kula kari-kari kula mboten napa-napa. Umpama kula kari-kari rika sulung iki mboten napa-napa. Kula niki enakan musur betul. Keting enakan kula niki. Umpama rika sulung kula kari-kari kula mboten napa-napa, ikhlas. Doa Pak Yai kula tasih enem Pak Yai. Niku wong tuwek-tuwek umur 70-80. Aja muni iki golek program Ijroil pencabut nyawa 2000 sampai 2022 niki nom-noman tok ang dicabut itu.
Temenan iki Sukawidi 20 hari yang lalu Sukawidi tangki remblong ngwetanaken pas lampu merah arep mleguk ngalor blong riwe nabrak umat teng pojokan lampu merah pres papat mati bareng enom kabeh itu. 30 hari yang lalu teng Malang Arema lawan Persibaya hang mati 135 mana yang tua itu makin tingkat-tingkat SMP yang mati niku nggih mboten SMP SMA lari-lari kuliah makin nom-nom pres mati bareng 135 teng Malang nih baru 1 bulan yang lalu nggih betul. Catatan buku saya tahun 2000 sampai 2022 niki artis dan bintang film yang mati muda di Jakarta 40 artis mulai Arifin Nur, Ziki Zulkarnain, Abeng Ngesti, Poppy Mercury, Ricky Ricardo, Binyamin Soeb, Dono Kasino, Nika Ardila, Sukma Ayu, Aldarisma Alfarini, Muhammad Taufik Safalas, Krise Basuki Asmuni, Gito Roli Sopan Supian, Susana W.S. Rendra, Maggie Z, Aji Mas Said, Ustadz Jenudin MJ, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Jojon Olga Saputra, Jupe 17, hang tuwek mong loro, Mbah Marijan Ambi Basuri. Masya Allah hari apal rong wulan ngapalakan iki kula aran ning soro dadi ustad ngawur bener rong wulan ngapalakan gitu lur aja dibelani maning bulet gitu lho sepisan kae niki galani maning dedegan iki wis iki mau khodame tepak teko ya mau. Jadi ana khotam ambisikin iki mau. Iki mau ilang khodame wis dibalani maning ya. Dedegan dibalani maning. Ya Allah makin nom-nom mang mati nggih mboten? Kang tuwek mong meluru Mbah Marijan Ambi Basuri Bayat Marijan niku masalah ampuh yang teng TV niku rasa. Diantem Gunung Merapi ngeluntung langsung. Ing ngono rasa wis Mbah Marijan mati oleh 3 wulan disusul Mbah Suri pangrambuting gimbal mati pisan nang kuburan ketemu Marijan tak gendong kemana-mana padha tuwek kelek jare. Ya Allah. Puncak kematian rombongan di Banyuwangi Juli 2021. Posisi corona waktu itu delta. Niku teng Banyuwangi sedina hang mati 40, munggah 50, munggah 60, munggah 70. Semua rumah sakit full isinya mayat. Sampai-sampai ono wong mati ku dijuwet boleh karena petugas rumah sakit kewalahan. Ngubur kewalahan. Sampai-sampai ono wong emak mati, mayite keliru dulu. Saking akeh mayit itu keliru, dok mana mak ibu saya ini? Tapi tetap prokes, dibawa pulang tidak apa-apa, dibawa dia peti kan, gue mulih jari adik mbok dibuka mbok beli mbok. Wajah mak 5 tahun yang tahu rombok ke Sungai Jakarta mbok kenang-kenangan terakhir. Yus dibuka peti ini, ono bermoseh. Emak ono lopot iki mbok, bialekaken maning. Dok lopot iki dok, njene mana bermoseh dok? Golek maning mak ketemu dulur. Saking akeh mayit itu bisa lopot. Wong wadon-wadon susah waktu niku wis. Mangan uyah hing asin, mangan gula hing manis, gacote hing mambu maran-maran, tanggane keneng koro. Ya ngoten Bu. Tanggane kula nangis madon Pak Yai. Niki uyah hing asin, gula hing manis, telung bengi mboten mambu napa-napa Pak Yai keneng corona Pak Yai arep mati kula Pak Yai. Kula lirik upile bek kok. Iru iki wadon-wadon kemproh syukur senah. Bedakan lipenan tapi upile bek kira. Mulia rezeki nolong gitu. Melekok mulai. Para bapak, para saudara ingkang kula hormati niki disalini kelambi putih kapan wis mlaku sing bisa mulih
tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Tumpakane kereta Jawa rodane papat rupa menungso. Salatullah Salatullah ala Yasin. Salatullah sawah wera hing digawa umah tingkat ditinggalno pangkat jabatan sing digawa rapine ayu dilirik. Pangkat jabatan sing digawa rapine ayu dilirik. Salatullah Rasulillah. Salatullah Salatullah. Kalau sampean punya HP Bu, hati-hati pada di HP ini sekarang rame-ramenya tentang kelompok GAM. GAM di sini bukan gerakan Aceh Merdeka, tetapi gerakan anti muludan. Mereka sudah sampai katut nggih. Muludan itu bid'ah, muludan itu tidak ada dasarnya, muludan itu bikinan kiai, tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad, semacam-macam lah. Muludan itu buang-buang pecis, reko aja sampai katut nggih Bu nggih. Bu, Qur'ane muludan itu jelas, hadisnya jelas. Niki Qur'ane kula sampaikan kersane sampean muludan itu yakin dan mantap nggih. Gusti Allah dawuh, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kul ngucap sira Muhammad bifadlillahi kelawan fadli Allah wa birahmatihi lan rahmati Allah fabidzalika utai mengkono fadlan rahmat falyafrahu bungao senengok. Dikoni kapan oleh karunia Allah, oleh rahmatnya Allah dikengken seneng. Rahmat Allah di dunia ini tertinggi adalah lahir kanjeng. Mergo lahir kanjeng Nabi ndadekaken isun ambirika iman lan is. Harusnya bunga falyafrahu, bergembiralah. Gusti Allah sanjang ngoten teng Quran. Kula takon nang ndika Bu, anak ndika lahir ndika susah napa seneng? Seneng. Putun rika lahir rika susah napa seneng? Kapan anak rika lahir rika seneng sampai beli wedhus beli petik 10? Kapan putu riko lahir riko seneng, padahal anak putu riko durung karuan nulungi riko nang akhirat. Nabi Muhammad jelas-jelas akan kita harapkan syafaatnya. Harusnya lebih bunga lahirnya Nabi daripada lahirnya anak cucu sampean. Nggih betul? Nabi Isa niku Bu, setiap pengajian teng umat menyampaikan begini, diabadikan di Al-Qur'an. Terus Nabi Isa, wa mubassyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Umatku, saya kasih kabar gembira kamu. Nanti setelah saya ada nabi terakhir namanya Ahmad. Jadi Nabi Isa pun menyampaikan 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Nabi Isa bergembira, umatnya disuruh bergembira karena akan lahir nabi terakhir namanya Ahmad utawi Muhammad. Lho kapan Nabi Isa niku suci, hing duwe dosa, Nabi Isa niku ahli swarga, neraka hing mane nyamplok, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Para maning riko kang dosa kemeremet nih gitu. Dia ngomong nantem sandal iki. Mestinya harus lebih bergembira nggih mboten? Bu, nang Quran ana wong rusak temenan dimuat di Quran.
Ono wong apik temenan dimuat teng Quran. Nabi Ibrahim apik dimuat, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Isa, Musa dimuat teng Quran. Rusak pisan dimuat teng Quran. Jadi kok kenal kali Pak di Fir'aun? Teng Quran enten niku ya, kenal diko. Raja bajingan tengi Raja Fir'aun sampai ngaku dimuat teng Quran. Enten maning kang ngliwati Fir'aun arane Abu Lahab dan dimuat langsung suratnya tabat yada abi lahabiu. Abu Lahab paling memusuhi Nabi Muhammad. Bu, Abu Lahab mati dulure ngipi, Abu Lahab disiksa teng alam kubur ambi malaikat. Jare dulure, Abu Lahab, kowe iki wong terhormat pengen nang donya, apa disiksa? Iki gara-gara isun pengen ngalang-alangi perjuangane ponakan isun dewek Muhammad. Tapi isun makin lumayan timbangane Fir'aun. Apa sir kok lumayan? Tiap dino Senin siksa kubur isun diperekakan ambi Gusti Allah. Dan dari jeriji manis saya keluar air susu yang dapat saya minum. Kenapa kamu kok istimewa hari Senin diliburkan? Subuh-subuh dino Senin Suwaibah budak saya dodok-dodok lawang mesun. Abu Lahab tangi isun tangi meneparan Ibu Aminah melahirkan anak laki-laki. Ponakan isun niku diarani sapa? Diarani Muhammad. Wong pengen zaman jahiliyah duwe anak, duwe ponakan, duwe putu kok lanang. Masya Allah gembiranya. Karena kalau laki-laki bisa diajak dagang dan perang saat itu. Iya betul. Ponakan isun lanang, jaler. Arane sapa? Muhammad. Abu Lahab kabar-kabar nang tonggo-tonggone. Tangiyok. Dek iku pengusaha sukses wong sugih. Isun duwe ponakan arane Muhammad. Isun duwe ponakan. Hei Suwaibah, Korona Hirohang ngabari isun pertama. Saya kasih hadiah kamu. Hadiah apa Abu Lahab? Kamu merdeka, tidak jadi budak saya karena lahirnya ponakan saya Muhammad. Guru-guru bunga ngoten niku tok. Senin perai siksa kubur Abu Lahab. Coba. Para maniriku ambisun umate yang tau benci Nabi Muhammad insyaallah ahli swarga kabeh gitu lho. Nggih mboten? Si kelompok kamu ngeten gerakan anti muludan. Ojo melu kiai wis, muludan ku gaweane kiai. Kiai kan menungso biasa, duwe salat duwe dosa. Kita kembali aja kepada Quran aslinya. Kalau ikut Quran, ikut Allah, ikut hadis, ikut Nabi Muhammad, ndak usah ikut kiai. Iku kolok pidato ngoten lho. Saiki ngeten pun. Riko melu ulama, melu kiai niku dawuhe Kanjeng Nabi, al ulama warasatul anbiya. Kapan riko milu Nabi Muhammad persis sesuai hadis, hing milu kiai, hing milu ulama, zakat fitrah riko tiap malam lebaran hing sah. Kenapa ndak sah? Karena pakai beras. Nabi Muhammad sekali saja zakat fitrah, belum pernah pakai beras. Pakai kurma dan gandum beliau. Kapan riko golek kitab hadis Kanjeng Nabi zakat fitrah nganggo beras sampai kiamat urang rong dino hingga ketemu hadis itu. Kulo jamin mboten ketemu. Kalau ada tunjukkan saya. Mboten enten. Nah, Imam Syafi'i sanjang madhab kulo kali sampean jari Imam Syafi'i, yang penting bukan masalah kurmanya tapi masalahnya makanan pokok. Karena makanan pokok zaman Nabi Muhammad di Mekah Madinah itu kurma dan gandum, maka zakat fitrahnya beliau pakai kurma. Sedang masing-masing negara makanan pokoknya berbeda-beda. Indonesia makanan pokok bukan kurma tapi karena sego boleh diganti dengan ketika beras itu bukan daun Nabi Muhammad tapi pendapatnya Imam Syafi'i. Berarti ikut ulama dong. Mboten ikut Nabi Muhammad sampeyan zakat fitrah niku. Nggih mboten? Kapan persis milu Nabi Muhammad golek kurma. Umrah, haji milu persis Nabi Muhammad kudune numpak unta. Nabi Muhammad yang tahu numpak pesawat. Golek kono hadis Nabi Muhammad umroh naik pesawat sampai kiamat kurang rong dino hing ketemu hadis itu. Kapan riko numpak unta nang Mekah teko Banyuwangi, kulo jamin 15 tahun buru gaduk.
silit kok dedekan kabeh langsung. Keneng belunge mbiyen rek metu kabeh langsung. 15 tahun lah. Kolok rek iki. Nggih mboten? Gaduk India mati guys. Masuk nggo antangin 10 kresek. Sak jam ngontal-antangin, sak jam ngontal-antangin. Ayo coba Nes. Kolok yang mari-mari ya. Ya Allah. Landri kok kapan umroh numpak unta? Buru numpak tek langsung dicekel polisi, dipenjara kok. Dan apa Pak Yai? Berarti untone nyolong nang kebun binatang. Rogo Jambi sapa duwe unta sapa? Hehehe diomong ya. Mungkin lah rada cerdas sithik wawasane nggih mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. HP ini contoh terakhir HP Bu. Zaman Nabi Muhammad ngono. Ojo zaman Nabi Muhammad dulur kedawan. Zaman pengantin anyar kula yang duwe kenang-kenangane foto pengantin. Maklum mak melarat, bapak melarat, umumnya bapak itu gede. Jadi foto menuju katon gede ditutupi jarit. Jarit emak niku duweni kembang mawar 5 pojok-pojok tengah siji. Tukang foto satu-satunya saat itu Hin toko enang niki jurusan stasiun niki ya. Kidul lorong. Umeh Hin niku teng Pakauman ngriko tonggon kula, Hin niku tonggon kula, Cina tanggan kula. Pas pojokane musala kula niku, musala Kauman. Arane Pak Hin Cina. Kula moro nang Hin. Pun arep rumah tangga Hin. Kapan? Har. Ya paring-paring 10 dino kas arep potrek nang awakmu aku Hin. Ya pengen potrek mulur iku iki. Iso ning ngomong pengen dulur, gitu-gitu diprotes. Yang penting maksudnya padha ya ya. Ini sinar potrek digo kan. Ngene kok ngenyek lendi lombo terselar guys. Jari Hin piro yo 10 cepretane Hin. Lah aku lek gak salor sarol. Kalau nggak diombiani dulur lo potok sih. Aku kudune sak rol, nek aku lek 10 cepretan rugi aku. Mana mau aku lek 10 aku lere masang ini gur 10. Rugi aku. Pokoknya sak rol minimal sak rol. Gelem aku. Bek duit akeh kuwi. Lek gelem ya wis lek gak ya wis. Ya wis gelemin. Bek moro nang omah wae pengantin jejer di potrek cepat. Marek kapan dadine Hin? Parano nang anu kok prejengan kok ya nang tuku kuwi sak wulan kas. Garis suwin iki dicuci sik Pak, dicuci, dipepe, dikeringno mosok langsung dadi iki. Bek sak wulan. Ya wis, sak wulan kula parani. Hin, wis sak wulan wis marek. Iki kan musim haji akeh wong pengantin, akeh wong sunatan. Tek sampean durung marek sak wulan kas gitu iku. Ya Allah Hin, jadi rong wulan iki Hin. Iya rong wulan. Nek rong wulan suwi ngenteni. Moro Hin. Wis dadi ki rong wulan tekmu kobong kabeh ya. Asem kowe iki Hin. Anu ngeclope kesuwen aku. Ya Allah Hin, mugasane ngono. Ngono potrek iki kok. Mana nang marotua dipotrek keneng kula niki ya. Yo kenang-kenangane teko maratuwa niku Bon. Teko nang omah kene ngono kenang-kenangane. Nggone magih wek apik Pak ana jarite mburi iki. Temenan jarite mak kula pasang. Ngambi kembang mawar Kang Udin niku nang arep rumah no Kang Udin pengen anak kaji sanadyan niku almarhumah. Ya niku Bon. Kula petik kembangé kau. Dulur pengen saiki ana HP, masyaallah kari canggih. Motrek saiki cret langsung dadi ya. Reko kirim nang Denpasar fotone langsung dadi nyampe 2 menit nyampe. Kok ing temang sanang wit-witan fotone iku. Mibur nang Denpasar.
ngliwati segara lan dindane jare kula. Dengan larang liwat Pak Pos ngirim foto. Nggih mboten? Contoh terakhir HP. Kula ngaji nang Denpasar, mudhun teko pentas, tokoh-tokoh rombongan jak 20 gesah bareng ngambil mangan. Pak Yai, takon hukumnya HP Pak Yai. Gimana? Gini Pak Yai, sekarang kan Quran diakses bisa kan masuk di HP 30 juz. Sakit kan? Pertanyaan kula ngeten Pak Yai. Kula pas teng Wali Songo, Gadug Semarang kebelet teng toilet. Kalau saya bawa HP di Pak Yai ada Qurannya 30 juz, boleh enggak? Kalau saya tinggal di luar, keting hilang Pak Yai. Boleh HP kula ini 7 juta Pak Yai. Enaknya kepundi Pak Yai? Kula jawab, HP paten sulung. Untuk menghormati Qurannya off, mati dulu. Dimatikan, terus bawa ke toilet. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh, boleh. Rencangnya ngengkel. Pak Yai, mohon maaf. Saudara saya di Mesir 15 tahun. Saudara saya mengatakan selama masih ada Qurannya haram ke toilet. Kecuali Qurannya dihapus dulu Pak Yai. Tidak hanya sekedar dimatikan tapi dihapus dulu yang ada di HP ini. Baru kita boleh bawa ke toilet. Kalau masih ada Qurannya haram Pak Yai, walaupun dimatikan. Dulur hero kurang cerdas sidik. Dia murih lah di Mesir 15 tahun Pak Yai. Sering tahun nang Mesir belas pun blok agung tok mbek syafaat. Hing tahun nang Mesir cuma kapan arep nang mesun pancoran kudu ngliwati padang pasir ndika kan. Padha sirilik ndika kan. Ono Mesir sun padang pasir ya. Tempate nuk-nyen niku lho. Mereka yang percaya saya ini liwat atau tahu, walah sip pokoknya. Kula angger bengi para liwat ngerik dulu. Pun, sampai duduaken kurang cerdas ten pundi Pak? Derek kula Kecamatan Mesir iku. Nduduhi kurang cerdas nggih. Isun apal surat Yasin, hun apal surat Waqiah, hun apal surat Ikhlas, Fatihah, An-Nas, Al-Alaq, hun apal, hun simpen nang ndas isun kene. Intene sun ngising coplok ndas iki. Masuk mboten lho. Loh, terus kalian iki kanca-kanca kang ngapal Quran 30 juz ayo. Qurane kan disimpen nang ndase kene. Apalane 30 juz meka. Terus ngising dicoplok ndase. Hari kolok kira-kira. Apakah hafalnya harus dihapus yang 30 juz? Ya eman-eman toh Pak, menghafalkan Quran itu kan 7 tahun. Masa setelah hafal 7 tahun gara-gara ngising dihapus apalane? Yang penting mlebu nang WC masih hafal Quran aja maca Quran. Macane apa ya nyanyi ana biyen iki. Digawa nang ngendi digawe kelendi suwi bebarengan enono kejelasan hang dadi pikiran dadi pitakonan isun duwen rika apa trima kanca damar buyar diterusna apa semene biain kadung duwe niat ati aja mamang mumpung durung minggat welas iki ilang ngisi wis mencret lho umur kok pokok aja maca Qur nyanyi ana biyen. Umat pengen ditinggal nabinya 100 tahun saja umatnya ndak nyembah Allah. Allah kirim lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengingatkan umatnya. Nabi Ibrahim meninggal dunia, umatnya rusak maning ditinggal Nabi Ibrahim. Allah kirim lagi Nabi Ishak. Nabi Ishak suruh mengingatkan lagi, suruh nyembah Allah. Nabi Ishak ceramah maning, ayo nyembah Gusti Allah, ayo ibadah.
Nabi Ishak wafat, umatnya rusak lagi, tidak nyembah Allah, kirim lagi Nabi Yakub, seterusnya sampai terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita ditinggal Nabi Muhammad bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, tetapi kita ditinggal Nabi Muhammad sudah 1400 tahun yang lalu, tetapi masih banyak yang ibadah kepada Allah. Ini berkat perjuangan para alim ulama sebagai penerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih mboten? Muga-muga kabeh niki ahli swarga nggih. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu. Ya Allah, semua yang datang malam ini umat Nabi Muhammad, ya Allah, berikanlah kekuatan iman, Islam, rezeki yang banyak, halal dan barokah. Takdirkanlah semua yang datang malam ini, ya Allah, dapat ziarah ke Mekah, Madinah, sowan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu. Ya Allah, jadikanlah putra putri kami, ya Allah, putra putri yang soleh dan solihah, yang bermanfaat kepada agama, keluarga, nusa dan bangsanya. Jauhkanlah ya Allah dari minuman keras, narkoba, narkotika, ganja, pergaulan bebas, homoseks. Jauhkan itu semua dari putra putri kami, ya Allah. Ya Allahu ya Muhammad, ya Aba Bakar ya Siddiq, ya Umar Utsman wa Ali, Siti Fatimah binti Rasuli. Sallallahu. Ya Allah, jika kami harus meninggal dunia, ya Allah, takdirkanlah dalam ketetapan iman dan Islam dengan husnul khotimah. Takdirkanlah kami semua yang datang ini, ya Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad di hari kiamat dan mendapat syafaat beliau. Kami dan cucu kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, kumpulkan jadi satu di surgamu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaatil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.